ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରାଯାଉଛି, ଏତେ ଲାଖ ଫଣ୍ଡସ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆଇଆଇସି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆଖ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଥାନାରୁ କି ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡର ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର। ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କଥା ଉଠୁଛି, ମାନ୍ୟବର ଜଜ୍ ପଚାରିଲେ ଆମ ଆଡଭୋକେଟକୁ, ତମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି? ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ସରକାର ଆଇଆଇସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପିଲା ସେ କହିଦେଇ ଗଲା ଯେ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ଫାଦରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ, ମର୍ଡର କରିବୁ, ତମ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନବୁ, ତମକୁ ଡିସେମ୍ବର 25 କରେଇଦେବୁ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଖେଇଛୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ପଚାରିଲେ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ, ସିଆରଲିପରେ କେସ୍ କରିବ ନା ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ? ଆମେ ଶାନ୍ତି ବାପର ଛୁଆ, ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ବାପର ଛୁଆ ନୁହଁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ବାପର ଛୁଆ। ଯୋଉ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର, ସେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ। ଅର୍ଡର ଜେରକ୍ସ କପି ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଦେବି। ଯଦି ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଆଉ ସେ 5ଟା କୁକୁରଙ୍କ ନାଁ କିଏ ସେ 5ଟା ଲୋକ ଜାଗା ଉପରେ ଆସି ପୂଜାସ୍ଥଳୀକୁ ଦଖଲ କରିବେ? ଆପଣ ତାକୁ କୋଉ ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? देखा जाउची जगह एटा होची हमर दारिंगबाड़ीर आउ दारिंगबाड़ी आरएसएस बा हिंदू परिषद लोक माने आक्रमण करथिले आउ से जगह पई भी बहुत केस बास आइची आउ ए जगह पई आउ एट्रो मूल आदिवासी माने ए जगह को लड़ुछंती आउ जगह को देबे नाइ भी आउ देखि परिबे ए जगह पई आउ बहुत वे छोड़ा हिची ए जगह को देखंतु। एक्चुअली जेकोसी हिंदू धर्म भी माने पर्वपर्वाणी होता आ जगह को देखी नियंतु। एटा होची हमर दारिंगबाड़ी आ देखि परिबे आ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिया पे भूलिए ना। एमिति का वीडियो मानुस से लोक से दादागिरी करछथि, से लोकर कापड़ ठिकाना कोइ देखंतु, से लोकर जेजर ठिकाना कोइ देखंतु, से जगह को जिबाकू तार अधिकार अछि कि नै सेटा प्रथमे देखंतु, तापर जाई बारंबार डाकी भाषा कहबनी आमे शिक्षित घर छुआ से साक्षरता घर छुआ। आम बापा हूँ शिक्षित, से संविधान लिखी जी एभली काम करुची से शिक्षित हो चाकरी करची सत किंतु सी हूँ साक्षरता सरकार कर साक्षरता अभियान से अभियान दस्तखत टिके शिखी कुकुड़ा चोरी कर लाच लुचा दे चाकरी कर आम हूँ शिक्षित घर छुआ। तेणु अभाषा ये कहबनी पुलिस आमको सुरक्षा दब, आम सुरक्षा मांगा सम्मान दबा हाथ जोड़ी न्याय मांगा। आम हूँ शांति घर छुआ से अशांति घर छुआ ये कली कर। तेणु आम आज सप्ताह माध्यम जो दाबी पत्र दबार अच्छी माननीय राज्यपाल को रोकटोक होनी तुम मैंने क्वेश्चन पचारि पारबनी काली तुम सकाल पर्यटन अपेक्षा कर मो घर सामने किए गोटे झाड़ा फेरिले जाकि झगड़ा करी जितेबाला से रास्ता कड़े जाऊँगी से सफा कर ना जितेबाला घर सामने फेर तापर मो कथा आसो मु समाज कथा कहूँ गोटे लोक 450 एट्रोसिटी केस कर सारा केस दायर करिबु तार से बात हमकु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिखेइछथि। आपण माने जानिथिबे केस पाई पई जदि गोटे एसटी लोक केस पाई करे भाई माने सुनुथिबो जदि केस पाई करे पे हमर पैसा दरकार नाही कि हमर वकील पई वकील सरकार नियोजित करिसंती एवं जदि हम केस जितिबा हमर समस्त खर्च सरकार हमको देबे। खर्च ना हाईकोर्ट को दौड़े प्रत्येक दिन
ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟା କିନ୍ତୁ ତପି ମିଶ୍ର ଜାଣିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଏରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଲି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ତପି ମିଶ୍ର ଗଲୁ ଆଉ ମରଲୁ